Dear friends, welcome to ACE American Center. Take your practical grammar book. It is on the page number 248 to 251. The video number is 96, chapter 18, homophones and pronouns. What do you mean by homophones? See here, so the sounds are same. Right, right, right. But the meaning differs. The spelling differs, but the sound is same. See, R-Y-O-T, R-I-O-T, R-I-T-E, all are nouns. So, right, they are agriculturists, the farmers. The writers led a demonstration in front of the collector's office. So, the writers, the villagers or the farmers, the agriculturists, they went for a demonstration, they went for a strike. So, right means agriculturists. R-I-O-T, right means confusion, something problematic. There are rights all over Chennai by the college students. Here, right means confusions, the problems. R-I-O-T is a noun. Right, R-I-O-T is agriculturist. R-I-O-T, this confusion, problem. R-I-T as a noun, religious formal practice. The religious formal practice is called R-I-T-E, right. In Hindu marriage, we have to follow many rites and rituals. So, rites means all the customs, culture, traditions. So, religious formal practice is called rite. So, rite is agriculturist, rite is the confusion problem, right religious formal practice is called right. R-A-G-H-T, right means correct. It is the right answer. It is the right answer. Now, coming here to the next word, query, query. Query is a noun, query is a noun. Query and query. Query means a question. My students queried me about the exam. So, my students asked me about the exams. Quarry, a place where we break the stones from the mines. In the mines, we break the stones. It is called quarry, Q-U-A-R-R-Y, quarry. Quarry, question, quarry. It is the place where we break stones from the mines. Quarry. Choir and choir. What do you mean by choir? A group of singers, you call it as choir. Choir, C-O-I-R. The fiber of the coconut is called choir. Choir, group of singers. I am in my college choir. I am in the college singing group. Choir is the singing group. Choir, the fiber of the coconut. In the coconut you find the fiber. It is called choir. It is a healthy to sleep in a choir bed. It is very good to sleep in a choir bed. Next, coming here, meet and meet. Meet is a verb. Meet is a verb. Meet means to come together. Meet means to distribute. Meet. I am meeting my friend tomorrow. I am meeting my friend tomorrow. Meeting means you are speaking to somebody or meeting. Meet, M-E-T-E, means to distribute. The boy meted his food to his friends. So, the boy distributed his foods to his friends. Now, coming here, meat. The flesh of an animal is called meat. Eating meat is bad for health. Eating non-vegetarian is bad for health. Heaven, heaven. Heaven means a place to settle. You want to settle comfortably without any problems. Heaven. America is heaven for ambitious people. People who have a lot of ambitions. America is a heaven. Heaven means a place good for settling. Heaven means the place of God. Both are nouns. There is no heaven and hell. There is no heaven and hell. Herd and herd. What is the difference between herd and herd? H-O-A-R-D means to stock, to accommodate or to accumulate. You have more and more and more you try to have. It is called herd. He herded a lot of gold and silver in his house. In his house, he accumulated. He stockpiled lot of gold and silver. Herd means a tribe. H-O-R-D means a tribe. A different type of people. In Andaman and Nicobar Islands, in India, we have this Andaman and Nicobar Islands. We see some ancient herds, means tribal people living in poor condition. So, herd and herd. Next, knot and knot. Knot, K-N-O-T, means a tie. My friend tied his 3 knots and got married. 3 knots means in Hindu tradition, you have to take a rope. Mangal Sutra, it is called 3 knots you tie on the bride's neck. It is called knots, 3 knots. Not, nothing. I have not to give you.
I have nothing to give you. Not means nothing. Might, might, and night. What is the difference between might and night? Might means the minimum amount of money one can give the most. Might means the minimum amount of money which you can give. Many poor people gave their might, minimum amount, to build a temple. So each contributed some money to build a temple. Might or mighty means power, the strength. Ashoka the emperor was a might and a mighty ruler of India. Powerful leader, ruler in India. Knight, high military rank. It's a rank like colonel, captain, major. Knight, it is a rank. Many brave soldiers got their knighthood from Queen Elizabeth. It is an award given by England, the Queen of Elizabeth. Knight is an honor. So my dear friends here, right agriculturist, right confusion problem, right the religious formal practice. Hope you are able to understand all three meanings. Right, it is the correct. Now coming to your 43rd word, that is homophones. Quarry and quarry. Quarry is a question. Quarry is a place where we break the stones. That is the mines. Choir and choir. Choir is the group of singers, and choir is the fiber of the coconut. And meat and meat. Meat means to come together. Meat means you are distributing something. Meat means the flesh of animal. Heaven and heaven. Heaven a place to settle. Heaven is considered to be the place of gods, where gods go and stay. Herd and herd. Herd means to stock, to have. And herd means a tribal group of people. Knot and knot. Knot means a tie, and knot means nothing. Might, might and night. Might means the minimum amount of money which you can give the most, and might or mighty means the powerful, and night means the honorary award. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Yes. நண்பர்களே, உங்களுடைய நடைமுறை இலக்கண கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 248 251 வரைக்கும் சாப்டர் 18. ஹோமோஃபோன்ஸ் அண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ். ஹோமோஃபோன்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரே மாதிரி சத்தம் வரக்கூடிய வார்த்தைகள், ஆனால் அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. அதனுடைய எழுத்துக்களும் மாறி இருக்கிறது. அதுதான் ஹோமோஃபோன்ஸ். ப்ரொனவுன்ஸ் எழுத்துக்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஆனால் வார்த்தைகள் மாறி வரும். ஹோமோஃபோன்ஸ் அண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் வார்த்தை ஆங்கில சொற்களை அதிகம் அறிந்து கொள்ள மிக மிக முக்கியம். 42 ரைட்டு ரைட்டு ரைட்டு, எல்லா ரைட்டு ரைட்டு, மறுபடியும் ரைட்டு, எல்லா ரைட்டு ரைட்டு ரைட்டுன்னு ஒரே விதமான சத்தங்கள் வருகிறது, ஆனால் ஸ்பெல்லிங் மாறி வருகிறது. RYOT என்றால் என்ன? விவசாயிகள். RIOT என்றால் என்ன? கன்ஃபியூஷன், குழப்பம். RITE என்றால் என்ன? சம்பிரதாய சடங்குகள். RIGHT என்றால் என்ன? சரியான என்று வருகிறது. இந்த ரைட்டு 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 மூன்றும் பெயர் சொற்கள். இந்த ரைட்டு பெயர் ஒரு சொல்லாக வருகிறது. RYOT என்றால் விவசாயிகள். The writers led a demonstration in front of the collector's office. விவசாயிகள் கலெக்டருடைய அலுவலகத்துக்கு முன்னாடி ஒரு போராட்டத்தை நடத்தினார்கள். RIOT என்றால் என்ன? கன்ஃபியூஷன், குழப்பம். There are riots all over Chennai by the college students. கல்லூரி மாணவர்கள் சென்னை முழுக்க போராட்டத்திலே ஈடுபட்டார்கள். RITE என்றால் என்ன? ரிலிஜியஸ் ஃபார்மல் பிராக்டிஸ், ஒரு சம்பிரதாய சடங்கு. இன் ஹிந்து மேரேஜ், இந்து திருமணங்களிலே we have to follow many rites and rituals. நாம் பல சட்ட சம்பிரதாயங்களை இந்து திருமண விழாவிலே நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். ரைட் என்றால் சரியான, இட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர், அதுதான் சரியான விடை. ஸோ ரைட் என்பதற்கு விவசாயிகள், குழப்பம், ரைட் ஒரு சாஸ்திரம், ரைட் சரியான. அடுத்ததாக குவாரி. குவாரி QUERY என்றால் ஒரு கேள்வி. மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் queried me about the exam. என்னுடைய மாணவர்கள் பரீட்சையை பற்றி என்னிடம் கேட்டார்கள். குவாரி என்றால் கேட்பது. QUARRY நவுன் பெயர்ச்சொல். குவாரி என்றால் அது பிளேஸ் வேர் வி பிரேக் த ஸ்டோன்ஸ் ஃப்ரம் த மைன்ஸ். அதாவது சுரங்கங்களிலே அல்லது பெரிய மலைகளிலே கல்லை உடைக்கக்கூடிய இடத்தை குவாரி என்று சொல்கிறாய். There are many stone quarries in மதுரை. மதுரையிலே நிறைய கல் உடைக்கும் மலைகள் இருக்கிறது. கொயர் என்றால் என்ன? ஒரு பாடகர்களினுடைய குழுவை கொயர் என்று சொல்கிறாய். இன்னொரு கொயர் என்றால் தேங்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாரை கொயர் என்று சொல்வாய். I am in my college கொயர் என்றால் நான் என்னுடைய கல்லூரி பாடகர் குழுவிலே இருக்கிறேன். கொயர் என்றால் the fiber of the coconut, தேங்காயினுடைய நார். It is healthy to sleep in a choir bed. ஒரு தேங்காய் நாரால் செய்யப்பட்ட அந்த படுக்கையிலே படுப்பது உடல் நலத்திற்கு நல்லது. மீட்டு என்றால் என்ன? வினைச்சொல். மீட் என்றால் வினைச்சொல்லு.
மீட் என்றால் இன்னொரு மீட் என்றால் பெயர் சொல். இங்கே மீட் என்றால் வினை சொல்லாக வரும்பொழுது டு கம் டுகெதர், ஒருவருடன் ஒருவர் சந்தித்துக் கொள்ளுதல். ஐ எம் மீட்டிங் மை ஃப்ரெண்ட் டுமாரோ, நான் என்னுடைய நண்பனை நாளை சந்திக்கிறேன். மீட் என்றால் வினைச்சொல் டிஸ்ட்ரிபியூட், வழங்குதல், பகிர்ந்து வழங்குதல். The boy meted his food to his friends. அந்த பையன் தன்னுடைய உணவுகளை மற்றவர்களுடன் பரிமாறிக்கொண்டார். அடுத்து மீட் என்றால் ஒரு மிருகத்தினுடைய தோல், அதாவது சதை. ஈட்டிங் மீட் இஸ் பேட் ஃபார் ஹெல்த். அசைவம் சாப்பிடுவது, மாமிசம் சாப்பிடுவது உடல் நலத்திற்கு கேடு. ஸோ மீட் என்றால் அசைவம், மீட் என்றால் சந்தி, இன்னொரு மீட் என்றால் வழங்கு, பகிர்ந்தளி. அடுத்தது ஹேவன். HAVENக்கும் HAVENக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ரெண்டும் பெயர் சொல். ஹேவன் என்றால் நிம்மதியாக ஒரு இடத்திலே சென்று வாழ்தல், a place to settle. அமெரிக்கா இஸ் heaven for ambitious people. லட்சியவாத மனிதர்களுக்கு அமெரிக்கா ஒரு நல்ல இடம் தங்குவதற்கு, வாழ்வதற்கு. heaven என்றால் a place of God, ஆண்டவன் இருக்கும் இடத்தை heaven என்று சொல்கிறாய். there is no heaven and hell. உண்மையிலே சொல்ல போனால் சொர்க்கம் நரகம் என்பது ஒன்றுமில்லை. heaven என்றால் இங்கே சொர்க்கம், அந்த heaven என்றால் நிம்மதியாக ஒரு இடத்திலே சென்று வாழ்வது. அடுத்தது ஹோடு என்றால் என்ன? வினைச்சொல். இந்த ஹோடு என்றால் பெயர் சொல். ஹோடு என்றால் HOARD, மிக மிக முக்கியமானது. டு ஸ்டாக், டு அக்கமுலேட், பொருட்களை சேமித்து வைக்கக்கூடிய இடத்தை ஹோட். திருட்டுத்தனமாக அல்லது குமித்து வைக்கக்கூடிய அல்லது கிடங்கு என்று சொல்கிறோம், அது ஹோட் என்று சொல்கிறோம். he hoarded a lot of gold and silver in his house. அவன் தன்னுடைய வீட்டிலே ஏகப்பட்ட தங்கத்தையும் வெள்ளியையும் சேமித்து வைத்தான். அடுத்தது ஹோட் என்றால் பெயர் சொல். ட்ரைப் என்றால் பழங்குடி மக்களை, HORD என்று சொல்கிறாய். இன் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலண்ட்ஸ், அந்தமானிலும் நிக்கோபாரிலும் we see some ancient hordes, பழங்குடி மக்கள் லிவிங் இன் புவர் கண்டிஷன், ரொம்ப ஏழ்மை நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம். நாட் என்றால் என்ன? நாட் என்றால் என்ன? KNOT என்றால் ஒரு முடிச்சு என்று சொல்கிறோம் பெயர் சொல்லிலே. இந்த NOUGHT என்றால் ஒன்றும் இல்லை என்று அர்த்தம். நாட். மை ஃப்ரெண்ட் டைட் 3 knots and got married. என்னுடைய நண்பன் 3 முடிச்சுக்களை பெண்ணின் கழுத்திலே கட்டி திருமணம் செய்து கொண்டான். இந்து வழக்கப்படி 3 முடிச்சுகளை கழுத்திலே கட்ட வேண்டும். நாட் என்றால் ஒன்றுமில்லை. ஹேவ் நாட் டு கிவ் யூ, என்னிடம் ஒன்றுமில்லை உன்னிடம் கொடுப்பதற்காக. NAUGHT என்றால் ஒன்றுமில்லை. மைட்டு நைட்டு. மைட் என்றால் என்ன? MITE, இது நவுன் பெயர் சொல். the minimum amount of money one can give the most, ஒரு சிறிய அளவு மணி, தன்னால் முடிந்த அளவு கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை MITE என்று சொல்கிறோம். தன்னால் முடிந்த அளவு சிறு தொகை, அதை வழங்குவது, அதை கொடுப்பது, அது மைட், சிறு தொகை என்று சொல்கிறோம். many poor people gave their mite to build a temple. நிறைய ஏழை மக்கள் தங்களால் முடிந்த அளவு பணத்தை கொடுத்தார்கள் ஒரு கோயில் கட்டுவதற்காக. மைட் என்றால் சிறிய அளவு. மைட் ஆர் மைட்டி என்றால் பவர், ஸ்ட்ரெங்க், வலிமை, சக்தி. அசோகா த எம்பரர், அசோக சக்கரவர்த்தி வாஸ் எ மைட் அண்ட் எ மைட்டி ரூலர் ஆஃப் இந்தியா. இந்தியாவினுடைய ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ராஜாவாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். நைட், KNIGHT என்றால் ஏ ஹை மிலிட்ரி ரேங்க், ஒரு அதிக அளவிலே கொடுக்கக்கூடிய பட்டம். கர்னல் என்று சொல்கிறோம், மேஜர் என்று சொல்கிறோம், கேப்டன் என்று சொல்கிறோம். அதை போன்று ஒரு மிக பெரிய உயர்ந்த இராணுவ பதவி. மெனி அல்லது பட்டயம் என்று சொல்கிறோம். many brave soldiers got their knighthood from Queen Elizabeth. நிறைய வீரர்கள் குவீன் எலிசபெத், ராணி எலிசபெத், இந்தியாவை ஆண்ட, இங்கிலாந்தை ஆழ்ந்த, இந்தியாவையும் ஆண்ட மகாராணி எலிசபெத் இந்த இந்திய வீரர்களுக்கு அல்லது பல வீரர்களுக்கு இந்த நைட்ஹுட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பட்டத்தை கொடுத்தார்கள். ஸோ நண்பர்களே, ரைட் என்றால் RYOT என்றால் விவசாயிகள், RIOT என்றால் குழப்பம், RITE என்றால் என்ன? ஒரு சம்பிரதாய சாஸ்திர சடங்குகள், RIGHT என்றால் என்ன? சரியான. அடுத்து குவாரி என்றால் கேள்வி, QUARRY என்றால் அது மலையை உடைத்து கற்களை எடுக்கக்கூடிய இடம். கொயர் CHOIR என்றால் பாடகர் குழு, COIR என்றால் தேங்காயினுடைய நார். மீட் MEET என்றால் சந்தி, MET என்றால் வழங்கு, MEAT என்றால் மாமிசம். ஹெவன் HAVEN என்றால் ஒரு இடம் போய் தங்க வாழ்வதற்கு சிறந்த இடம். HAVEN என்றால் என்ன? சொர்க்கம். ஹோடு என்றால் என்ன? பதுக்கி வைக்கக்கூடிய இடம். ஹோட் HORD என்றால் ஒரு பழங்குடி மக்கள். நாட் என்றால் என்ன? முடிச்சு. நாட் NAUGHT என்றால் ஒன்றுமில்லை. MITE என்றால் என்ன? சிறிய அளவு பணம். MIGHTY என்றால் என்ன? மிக சக்தி வாய்ந்த.
KNIGHT என்றால் என்ன? ஒரு இராணுவ பட்டம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஹோமோஃபோன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே மாதிரி வரக்கூடிய வார்த்தைகள், ஆனால் பல அர்த்தங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த வார்த்தைகளை அறிந்து தெரிந்து இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். Namaskaram. Welcome to ACE American Spoken English Center in Chennai. This is English Malayalam version. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്കിലെ ചാപ്റ്റർ 18, 18ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഹോമോഫോൺസ് ആൻഡ് പാരോണിംസ്. ഇന്ന് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ 248 to 251 നോക്കാം. വീഡിയോ നമ്പർ 96, ചാപ്റ്റർ 18, 18ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഹോമോഫോൺസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. 41 വാക്കുകൾ കണ്ടു. ഇത് 42ാമത്തെ വാക്ക്. റൈറ്റ്, റയോട്ട്, റൈറ്റ്, റൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ RYOT, റൈറ്റ്. ദെൻ RIOT, റയോട്ട്. RITE, റൈറ്റ്. RIGHT, റൈറ്റ്. ഇത്രയും വാക്കുകൾ ഉച്ചാരണത്തിൽ ഒരുപോലെ, എന്നാൽ അർത്ഥങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ്, റയോട്ട് മീൻസ് അഗ്രികൾച്ചറലിസ്റ്റ്. അതായത് കർഷകർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എക്സാമ്പിൾ, ദ റൈറ്റേഴ്സ് ലെഡ് എ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ കളക്ടേഴ്സ് ഓഫീസ്. കളക്ടറുടെ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ അവർ ഒരു ധർണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രകടനം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ വ്യവസായികളും കർഷകരെല്ലാവരും ഒരു ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. നെക്സ്റ്റ്, റയറ്റ്, RIOT, റയറ്റ് മീൻസ് കൺഫ്യൂഷൻ, ഒരു പ്രോബ്ലം, ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ റയറ്റ് എന്നുള്ള നൗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. There are riots all over Chennai by the college students. അതായത് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, റൈറ്റ്, RITE, റൈറ്റ്, എ റിലീജിയസ് ഫോർമൽ പ്രാക്ടീസ്. മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ, അതിനാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇൻ ഹിന്ദു മാരേജ് വി ഹാവ് ടു ഫോളോ മെനി റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് റിച്വൽസ്. ഹിന്ദു മാരേജിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകൾ, ആചാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, റൈറ്റ്, RIGHT, റൈറ്റ്. റൈറ്റ് മീൻസ് കറക്റ്റ്, ശരിയായത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അതാണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ ഉത്തരം അതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇനി അടുത്ത വേർഡ് നോക്കാം. ക്വറി ആൻഡ് ക്വാറി. ക്വറി മീൻസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്വേഷണ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ക്വറി. രണ്ടും നാമമായിട്ട്, നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ക്വറിഡ് മീ അബൌട്ട് ദ എക്സാംസ്. മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ക്വറിഡ് മീ, അതായത് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നോട് അന്വേഷിച്ചു പരീക്ഷകളെ പറ്റി. പരീക്ഷകൾ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ക്വറി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്, ക്വാറി. ക്വാറി മീൻസ് എ പ്ലേസ് where we break the stones from the mines. കരിങ്കൽ ക്വാറികൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? കരിങ്കൽ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ആ സ്ഥലം. എക്സാമ്പിൾ, there are many stone quarries in Madurai. മധുരയിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കരിങ്കൽ ക്വാറികളും കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത വേർഡ് നോക്കാം. choir and choir. choir means a group of singers. അതായത് ഗായക സംഘം, അതായത് പാട്ട് പാടുന്നവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു സംഘം. എക്സാമ്പിൾ, I am in my college choir. കോളേജിലെ ഗായക സംഘത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അടുത്ത choir, COIR, choir means the fiber of the coconut. അതായത് ചകിരി, കോക്കനട്ട്, അതായത് തേങ്ങയിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന ചകിരി, അതിനാണ് നമ്മൾ choir എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽത്തി ടു സ്ലീപ്പ് ഇൻ എ choir bed. ചകിരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മെത്തകൾ, അതിൽ കിടക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അതായത് സ്പോഞ്ച് മെത്തകളിലും നല്ലത് കയർ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മെത്തകളിൽ കിടക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, മീറ്റ്. ഫസ്റ്റ് മീറ്റ്, ടു കം ടുഗദർ, കണ്ടുമുട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിമുട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ടു കം ടുഗദർ. എക്സാമ്പിൾ, I am meeting my friend tomorrow. നാളെ ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ കാണുമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ I am meeting my friend tomorrow. മീറ്റ്, കണ്ടുമുട്ടുക. നെക്സ്റ്റ്, മീറ്റ് മീൻസ് അതൊരു വെർബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്, അതായത് വിതരണം ചെയ്യുക. ദ ബോയ് മീറ്റഡ് ഹിസ് ഫുഡ് ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ആ ആൺകുട്ടി തനിക്ക് കിട്ടിയ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കുവച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത മീറ്റ്, MEAT, മീറ്റ്, അതൊരു നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മീൻസ് ഫ്ലഷ് ഓഫ് ആൻ ആനിമൽ, ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെയോ മാംസം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ മീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ഈറ്റിംഗ് മീറ്റ് ഈസ് ബാഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്. മാംസഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല, അതായത് സസ്യാഹാരമാണ് നല്ലത്. ഈറ്റിംഗ് മീറ്റ് ഈസ് ബാഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്. ഇനി അടുത്ത വേർഡ് നോക്കാം, ഹെവൻ ആൻഡ് ഹെവൻ. ഫസ്റ്റ് രണ്ടും നാമമായിട്ട്, അതായത് നൗൺ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഹെവൻ മീൻസ് എ പ്ലേസ് ടു സെറ്റിൽ, അതായത് നമുക്ക് ചെന്ന് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഇടം, ഒരു സ്ഥലം, നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും യോജിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന ഇടം. എക്സാമ്പിൾ, അമേരിക്ക ഈസ് ഹെവൻ ഫോർ അംബീഷ്യസ് പീപ്പിൾ, അതായത് കൂടുതൽ നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ, അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പറ്റിയ ഇടമാണ് അമേരിക്ക. നെക്സ്റ്റ്, ഹെവൻ മീൻസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ഗോഡ്, സ്വർഗം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു, അതായത് ദൈവം വസിക്കുന്ന സ്ഥലം, സ്വർഗം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഹെവൻ പറയുന്നത്. There is no heaven and hell. There is no heaven and hell. സ്വർഗം നരകം എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല, അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത വേർഡ് ഹോഡ് ആൻഡ് ഹോഡ്. ഫസ്റ്റ് ഹോഡ് HOARD, നെക്സ്റ്റ് HORDE. ഫസ്റ്റ് ഹോഡ് ഒരു വെർബായിട്ടും രണ്ടാമത്തത് ഒരു നൗൺ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നോക്കാം, ഫസ്റ്റ് ഹോഡ് മീൻസ് ടു സ്റ്റോക്ക് ഓർ ടു അക്യുമുലേറ്റ്, ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. എക്സാമ്പിൾ, he hoarded a lot of gold and silver in his house. തൻ്റെ വീട്ടിൽ ധാരാളം സ്വർണവും വെള്ളിയും എല്ലാം ശേഖരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ hoarded എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ്, hoard means a tribe, അതായത് ഒരു വർഗം, ഒരു ആദിവാസി വർഗം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. In Andaman and Nicobar Islands we see some ancient hordes living in poor condition. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ, വളരെ വികസനം എത്താത്ത ദ്വീപുകളിൽ നമുക്ക് ചില ആദിവാസികൾ, അതായത് വളരെ താഴ്ന്ന ജീവിത നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എ ട്രൈബ്, പ്രത്യേക ആദിവാസി വർഗം. നെക്സ്റ്റ്, നോട്ട് നോട്ട്. ഫസ്റ്റ് KNOT നോട്ട്, അടുത്ത് NOUGHT നോട്ട്. ഫസ്റ്റ് നോട്ട് എന്നാൽ എ ടൈ, ഒരു കെട്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. മൈ ഫ്രണ്ട് ടൈഡ് ഹിസ് 3 knots and got married. കെട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വിവാഹത്തിൽ 3 താലി 3 പ്രാവശ്യം കെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ഹിന്ദു വിവാഹത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യമാണ് താലി മുറുക്കേണ്ടത്. ആ ടൈഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് കെട്ടുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, നോട്ട്, NAUGHT നോട്ട് ഒരു നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മീൻസ് നത്തിങ്, ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഹാവ് നോട്ട് ടു ഗീവ് യു, നിനക്ക് തരാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല. ഐ ഹാവ് നോട്ട് ടു ഗീവ് യു. അടുത്ത വേർഡ് നോക്കാം, മൈറ്റ്, മൈറ്റ്, നൈറ്റ്. ആദ്യത്തെ മൈറ്റ് MITE മൈറ്റ്, ദെൻ MIGHT മൈറ്റ്, ലാസ്റ്റത്തേത് KNIGHT നൈറ്റ്. ആദ്യത്തെ മൈറ്റ് ഒരു നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. മീൻസ് ദ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി വൺ ക്യാൻ ഗീവ് ദ മോസ്റ്റ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന അത്രയും തുക, മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന തുക, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക, അതിനാണ് നമ്മൾ MITE മൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, many poor people gave their might to build a temple. ഒരു അമ്പലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിന് എല്ലാ ജനങ്ങളും അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത്ര തുക, അത് എത്രയാണെങ്കിലും അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് സംഭാവനയായിട്ട് നൽകുന്നു. അതായത് gave their might, അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, മൈറ്റ് ഓർ മൈറ്റി. മൈറ്റ് ഓർ മൈറ്റി അതൊരു നൗൺ ആയിട്ടും അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. മീൻസ് പവർ ഓർ സ്ട്രെങ്ത്, കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എക്സാമ്പിൾ, അശോക ദ എംപറർ വാസ് എ മൈറ്റ് ആൻഡ് എ മൈറ്റി റൂളർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. മഹാനായ അശോക ചക്രവർത്തി, അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ്, നൈറ്റ്, KNIGHT നൈറ്റ് അതൊരു നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എ ഹൈ മിലിറ്ററി റാങ്ക്, ഒരു മിലിറ്ററിയിലെ റാങ്ക് ആണ്, ഒരു ഉയർന്ന പദവി. ആ ഒരു പദവിക്കാണ് നമ്മൾ KNIGHT നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, മെനി ബ്രേവ് സോൾജിയേഴ്സ് ഗോട്ട് ദെയർ നൈറ്റ്ഹുഡ് ഫ്രം ക്യൂൻ എലിസബത്ത്. ക്യൂൻ എലിസബത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പല ധീരനായ സോൾജിയേഴ്സിനും പട്ടാളക്കാർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബഹുമതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരമോന്നത അധികാരമെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ബഹുമതിക്കാണ് നമ്മൾ KNIGHT നൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട ചില ഹോമോഫോൺസ്, ആദ്യത്തേത് റൈറ്റ്, റൈറ്റ്, റൈറ്റ് ആൻഡ് RIGHT റൈറ്റ്. ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് മീൻസ് agriculturalist, then riot means confusion, RIOT. RITE right, a religious formal practice, മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ. നെക്സ്റ്റ്, RIGHT right, ശരി. then query and quarry,
ഫസ്റ്റ് QUERY ക്വറി, എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു ചോദ്യം, ഒരു അന്വേഷണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. ക്വാറി മീൻസ് കരിങ്കൽ ഖനനം നടത്തുന്ന ഇടങ്ങൾ. കൊയർ ആൻഡ് കൊയർ, ഫസ്റ്റ് CHOIR കൊയർ മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംഗേഴ്സ്, ഗായക സംഘം. നെക്സ്റ്റ് കൊയർ മീൻസ് ചകിരിനാര്. ദെൻ മീറ്റ്, MEET മീൻസ് ടു കം ടുഗദർ, കണ്ടുമുട്ടുക. ദെൻ മീറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്, വിതരണം ചെയ്യുക. METE മീറ്റ്, വിതരണം ചെയ്യുക. MEAT മീറ്റ് മീൻസ് മാംസം, മൃഗങ്ങളുടെ എല്ലാം മാംസം. ദെൻ ഹെവൻ ആൻഡ് ഹെവൻ, ഹെവൻ മീൻസ് തങ്ങാൻ പറ്റിയ ഇടം. ഹെവൻ മീൻസ് സ്വർഗം. ഹോഡ് ആൻഡ് ഹോഡ്, ഫസ്റ്റ് ഹോഡ് HOARD, ഹോഡ് ടു സ്റ്റോക്ക്, സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുക. ദെൻ ഹോഡ് HORDE, ഹോഡ് മീൻസ് എ ട്രൈബ്, ഒരു വർഗം, ആദിവാസി വർഗം. Then not, KNOT, not means കെട്ട്. NAUGHT, not means nothing, ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. Then might, night, first MITE might, the minimum amount of money, നമുക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ചെറിയ തുക. Then MIGHT might, power, ശക്തി. Then KNIGHT night, അത് a high military rank, ഒരു പദവി, മിലിറ്ററിയിലെ ഒരു പദവിക്കാണ് KNIGHT നൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ഹോമോഫോൺസ് വാക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു. കൂടുതൽ വാക്കുകൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ കാണാം. താങ്ക് യു. నమస్కారం, వెల్కమ్ టు ఐసన్ అమెరికన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్ చెన్నై. ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు వర్షన్ ప్రాక్టికల్ గ్రామర్ పుస్తకం పేజ్ నెంబర్ 248, 251, వీడియో నెంబర్ 96, చాప్టర్ 18, హోమోఫోన్స్ అండ్ పెరోనియమ్స్. హోమోఫోన్స్ అంటే అదే పదానికి ఆ పదాల యొక్క సౌండ్స్ ఒకటే అయినప్పటికీ దాని యొక్క మీనింగ్స్ కనుక వేరే అయితే దాన్ని హోమోఫోన్స్ అంటాం. అండ్ పెరోనియమ్స్ అంటే ఆ పదాల యొక్క ఆకారం ఒకటే అయినప్పటికీ దాని యొక్క మీనింగ్ వేరైతే దాన్ని పెరోనియమ్స్ అంటాం. మనం మొత్తం ముందు తరగతిలో 41 హోమోఫోన్స్ అండ్ పెరోనియమ్స్ చూసాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 42 వచ్చేసరికి రైట్, 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 రైట్. రైట్ మీన్స్ అగ్రికల్చర్, అగ్రికల్చరిస్ట్ అంటే వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళ గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ రైట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ద రైటర్స్ లీడ్ ఏ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కలెక్టర్స్ ఆఫీస్. వాళ్ళు వ్యవసాయదారులు ఒక పథకం గురించి అడగడానికి కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి రైట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. రైట్ మీన్స్ కన్ఫ్యూజన్, ప్రాబ్లం, అనగా అర్థం కాక సతమతం అవుతూ ఉండడం, లేకపోతే ఏదైనా ఇబ్బందిలో ఉంటే దాన్ని రైట్ అంటాం. దేర్ ఆర్ రైట్స్ ఆల్ ఓవర్ చెన్నై బై ద కాలేజ్ స్టూడెంట్స్. ప్రతి ఒక్క కాలేజ్ స్టూడెంట్, కాలేజ్లో చదువుకునే విద్యార్థులందరూ ఎంతో కొంత ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు చెన్నైలో ఉన్న వాళ్ళు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి, లేకపోతే ఏదో కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి రైట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. రైట్ మీన్స్ ఏ రిలీజియన్ ఫార్మల్ ప్రాక్టీస్, ఏ రిలీజియన్ ఫార్మల్ ప్రాక్టీస్ అనగా ఏదైనా కులం యొక్క ఆచారాన్ని గురించి చెప్పడానికి రైట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఇన్ హిందూ మ్యారేజ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో మెనీ రైట్స్ అండ్ రైటల్స్. హిందూ అనగా హిందువుల యొక్క పెళ్లిలో వాళ్ళు చాలా ఆచారాలని పాటిస్తారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి రైట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రైట్, ఇక్కడ రైట్ అనేది అడ్జెక్టివ్. ఈ మూడు రైట్ అనేవి నామవాచకాలు అయితే ఇక్కడ రైట్ అనేది అడ్జెక్టివ్, నామ విశేషణం. కరెక్ట్, రైట్ అనగా కరెక్ట్ అనగా సరి చేసుకోవడం అనే అర్థం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్, అది సరి అయిన సమాధానం. నెక్స్ట్ 43వది వచ్చేసరికి క్వారీ, 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 క్వారీ. క్వారీ మీన్స్ ఏ క్వశ్చన్, ఏదైనా ప్రశ్న గురించి చెప్పడానికి మనం క్వారీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. మై స్టూడెంట్స్ క్వారీడ్ మీ అబౌట్ ద ఎగ్జామ్. మా స్టూడెంట్స్ ఆ పరీక్షల్లో, ఆ విద్యార్థులు పరీక్షల్లో ప్రశ్నలు అడిగారు, లేకపోతే ప్రశ్నలు పరీక్షల్లో ప్రశ్నలకి సమాధానాలు ఇచ్చారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి క్వారీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ క్వారీ మీన్స్ ఏ ప్లేస్ వేర్ వి బ్రేక్ ద స్టోన్స్ ఫ్రమ్ ద మైన్స్. మనం కొండల నుంచి రాళ్ళని తీసి పగలగొడతాము, దాన్ని ఆ యొక్క స్థలాన్ని గురించి చెప్పడానికి క్వారీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దేర్ ఆర్ మెనీ స్టోన్ క్వారీస్ ఇన్ మదురై. ఇక్కడ మదురైలో చాలా స్టోన్స్ అనగా కొండల్ని పగలగొట్టి, క్రషర్స్ అంటాం కదా,
అలా చేసేవి చాలా ఉన్నాయి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి క్వారీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ క్వైర్, క్వార్న్, 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 క్వారెన్, క్వార్న్. నెక్స్ట్ క్వార్న్ మీన్స్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సింగర్స్. పాటలు చాలా మంది కలిసి పాటలు పాడితే దాని గురించి చెప్పడానికి గ్రూప్ సాంగ్స్ అంటాం కదా, దాని గురించి చెప్పడానికి క్వైర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఐ యామ్ ఇన్ మై కాలేజ్ క్వైర్, నేను మా కాలేజ్లో పాటలు పాడే గ్రూప్లో నేను ఒక మెంబర్ని అనే దాని గురించి చెప్పడానికి కూడా క్వైర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ క్వైర్, క్వైర్ మీన్స్ ద ఫైబర్ ఆఫ్ ద కోకోనట్, ద ఫైబర్ ఆఫ్ ద కోకోనట్ అనగా కొబ్బరికాయకి పైన ఒక టెంకెలాగా ఉంటుంది కదా, దాని గురించి చెప్పడానికి క్వైర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ హెల్తీ టు స్లీప్ ఇన్ ఏ క్వైర్ బెడ్, ఆ చెక్క మంచం మీద పనుకోవడం అనేది చాలా ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ క్వైర్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ మీట్, 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 మీట్ మీన్స్ టు కమ్ టుగెదర్ అనగా వచ్చి చేరండి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి దానికి మీట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఐఎమ్ మీటింగ్ మై ఫ్రెండ్ టుమారో, నేను రేపు మా స్నేహితుడిని లేకపోతే స్నేహితురాలని కలుస్తాను అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మీట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ మీట్ మీన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అనగా పంచి పెట్టడం దాని గురించి చెప్పడానికి మీట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ద బాయ్ మీటెడ్ హిస్ ఫుడ్ టు హిస్ ఫ్రెండ్స్, అతను వాళ్ళ యొక్క స్నేహితులకి ఆహారాన్ని పంచిపెట్టాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మీట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ మీట్ మీన్స్ ఫ్లెష్ ఆఫ్ అన్ యానిమల్, జంతువుల యొక్క మాంసాహారాన్ని గురించి చెప్పడానికి మనం మీట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఈటింగ్ మీట్ ఈజ్ ఏ బ్యాడ్ ఫర్ హెల్త్, మనం మాంసాహారాన్ని తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మీట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ హెవెన్, 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 హెవెన్ మీన్స్ ఏ ప్లేస్ టు సెటిల్, ఏ ప్లేస్ టు సెటిల్, ఏ స్థలంలో అయితే మనం జీవిస్తూ ఉంటాము పర్మనెంట్ గా, దాని గురించి చెప్పడానికి హెవెన్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. అమెరికన్ ఈజ్ హెవెన్ ఫర్ అంబిషియస్ పీపుల్, అమెరికన్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి హెవెన్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. హెవెన్ మీన్స్ ఏ ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుడు ఉండే దేవతలు కానీ దేవుళ్ళు కానీ ఉండే స్థలాల గురించి చెప్పడానికి హెవెన్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. అనగా స్వర్గం అని అంటాం కదా, దాని గురించి చెప్పడానికి హెవెన్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దెర్ ఈజ్ నో హెవెన్ అండ్ హెల్, అక్కడ ఎటువంటి స్వర్గం అనేది ఏమీ లేదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి హెవెన్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ హోర్డ్, హోర్డ్ అండ్ హోర్డ్, హోర్డ్ అండ్ హోర్డ్, హోర్డ్ మీన్స్ టు స్టాక్, టు అక్యుములేట్, మనం ఒక దాన్ని తయారు చేసి స్టాక్ అనగా నిల్వ ఉంచడం గురించి చెప్పడానికి హోర్డ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. హీ హార్డెడ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఇన్ హిస్ హౌస్, వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా బంగారము వెండి నిల్వ ఉన్నాయి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి హోర్డ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. హార్డ్ మీన్స్ ఏ ట్రైబ్, ఏ ట్రైబ్, హార్డ్ మీన్స్ ఏ ట్రైబ్. ఇన్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐస్లాండ్ we see some ancient heights living in poor conditions, అండమాన్ నికోబార్ లో చాలా హైట్స్ అనేవి ఉన్నాయి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ హైడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ నాక్డ్, నాట్, నాక్డ్, నాట్, నాక్ మీన్స్ ఏ టై అనగా మనం ముడి వేస్తాం కదా, దాని గురించి చెప్పడానికి నాక్డ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. మై ఫ్రెండ్ టైడ్ హిస్ 3 knocks అండ్ గాట్ మ్యారీడ్, మా స్నేహితుడు ఆ పెళ్లిలో మనం పెళ్లి అప్పుడు 3 ముళ్ళు వేస్తాం కదా, దాని గురించి చెప్పడానికి నాక్డ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నాక్ మీన్స్ నథింగ్ అనగా ఏమీ లేదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి నాక్డ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఐ హ్యావ్ నాక్ టు గివ్ యూ, నా దగ్గర ఇవ్వడానికి ఏమీ లేదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి నాక్డ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ మైట్, 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 నైట్, మైట్, మైట్, నైట్, మైట్ మీన్స్ ద మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ వన్ కెన్ గివ్ ద మోస్ట్, ఎంతో కొంత డబ్బుల్ని ఇంకొకరికి ఇవ్వడానికి గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మైట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. మెనీ పూర్ పీపుల్ గేవ్ దేర్ మైట్ టు బిల్డ్ ఏ టెంపుల్, చాలా మంది పీపుల్స్ కొంచెం డబ్బుల్ని ఇచ్చారు ఎందుకు, ఆ గుడిని నిర్మించడానికి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మైట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం.
మైట్ ఆర్ మైటీ. మైట్ ఆర్ మైటీ అనేది ఇక్కడ నామవాచకం ప్లస్ నామ విశేషణం. పవర్, స్ట్రెంగ్త్, బాగా శక్తిని లేక సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటే దాన్ని మైట్ ఆర్ మైటీ అంటాం. అశోక ద ఎంపరర్ వాజ్ ఎ మైట్ అండ్ మైటీ రూలర్ ఆఫ్ ఇండియా. భారతదేశాన్ని అశోక చక్రవర్తి బాగా సామర్థ్యంగా శక్తి సామర్థ్యాలతో పరిపాలించాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మైట్ ఆర్ మైటీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నైట్, నైట్ మీన్స్ ఏ హై మిలిటరీ ర్యాంక్. ఏ హై మిలిటరీ ర్యాంక్. మైటీ మీన్స్ ఏ హై మిలిటరీ ర్యాంక్ అనే దాని గురించి చెప్పడానికి నైట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. మెనీ బ్రేవ్ సోల్జర్స్ గాట్ దేర్ నైట్ హోట్ ఫ్రమ్ క్వీన్ ఎలిజబెత్. చాలామంది సైనికులు వాళ్ళు యొక్క మిలిటరీ పవర్స్ని చూపించారు. ఎలాగా? క్వీన్ ఎలిజబెత్ ఎలాగ చేసిందో అలాగా పోరాటం చేద్దామని నిశ్చయించుకున్నారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి నైట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ మొత్తం మనం 42 నుంచి 49 హోమోఫోన్స్ అండ్ పెరానియమ్స్ చూసాం. నెక్స్ట్ హోమోఫోన్స్ అండ్ పెరానియమ్స్ அடுத்த తరగతిలో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.